صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلندیہ BRC تربت دیمروی کارانی بنگیچی کتگ و دیوان دیما دیمروی کارانی بابتا تران کتگ کیشی سرپدی واسطہ دلگوش کنے چکے چا سرفراز شاہی رپورٹا انا میر ظہور احمد بلندیہ بلوچستان ریزیڈیشنل کالج تربت چار دیواری اور استادانی رہائشی کالونیوں دیگا دیمروی کارانی بنگی جیکوت BRC کالج پرنسپل عبدالرازق صابر کالج جیڈانی بابتا تران کت گوشت BRC چکا سیال کالجو استادانی دیگے جیڈانی بابتا سربدی داتو جیڈانی گشگیوار کنگے دس بندی کت مراگشا چا صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلندیہ صدقی دات کے کالج دیگے جیڈا ہم گشگیوار کنگ بند آیا گوشت بلوچستان سرکار وانگو زانگے سرا حاسین دلگوشی دیا گائیں اور ہمارے پاس جو رجسٹرڈ انرولمنٹ ہے 11 لاکھ کے قریب ہے. مراگشتا MPA لالا رشید دشتی تربت یونیورسٹی وائس چانسلر عبدالرازق صابر انتظامیہ و تعلیمی افسر ساریتا عکس کا شعوریہ سرفراز شاہ وش نیوز تربت گیشتر و نقطۂ احوالن سربوگی ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا